Arahantiyata jaya sukata amita virajan lalita dulan Charanati upasamayamaka sukhata sarana panamami jinam Sambodhyatavi sinjarada sinjasa sake Pinjasada sasani namami siyasama Abhagavaluka kinga nanda nibuddha jina Te saramija sangija adarena namama namekara nubhavena hitva sabe upadwe Anika naraya pi vinasantu asesato Tanengro ma viro medingro ma yasa Swingo loka ito divingro judidro Kodinyo jana pamogo mingero purisa sabo sumeno sumeno diro rivedo retigo deno Sobita guna sambano no mata si janu dhamma budu maloka bejo don narada vara sarati budu mudra satta saro sumedo eka mugalo sujata sabaloke gopiyata sinara sabada dasi karuni kodamata si dhamo nudo Siddhato samaloke te savarada samvaro Usavarada samvaro vipasija nubhamo Siki savahira satta visavu sukadayako Kakusanda sattva guna gamano rananja Kasavo sri samano goramo sajjavo gavo Te sansajena silena ganine davadina ja Devi amindra kandu alogena sukhena ja Devi tumindra kandu alogena sukhena ja Masamaya suttam Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Evam me suttam ekam samaya bhagava sake suviharati Kabira vatu same bhavane madave kusage nasade Panchamate veku sate sabe varade Tasai jalogada nui devada yevo yena sani vedita hondi Bhagavanta dasanaya veku sanganja Adhago jatuna sudava sagayikana devadana idadosi Ayango Bhagava Sakhe Suviharati Kabira Utu Same Bhavane Madave Kusange Nasade Panjamade Beku Sate Sabe Varante Tasai Jalogada Dui Devada Yevo Yena Sani Vedita Hondi Bhagavanta Dasanaya Veku Sanganja Yanu namaya na bhagavate upasangame yama upasangame do bhagavato sandike bache gangata vase yamati Adhagoda devata seyata vinama brava puri sasamejita vava basareya basarita vava samejeya Eva me vasuda vasesu devesu andarayita Bhagavato Purato Madhureso Adhagota Divata Bhagavata Vivade Dvaika Mana Atasu Eka Mana Ditako Eka Divata Bhagavato Sandike Imagata Abhasi Ma Samaya Bhavana Same Deva Gaya Samagata Agadama Imadama Samaya Dakitaye Abrajita Sangati Adhago Abradiveta Bhagavato Sandike Imagata Abhasi Tatra Vigo Samada Sujita Mandano Ujuka Akasu Sarati Vanidani Gedvairiya Nirakandi Panditadi Athago Abradiveta Bhagavato Sandike Imagata Abhasi Chitwa Kila Chitwa Palika Ida Kila Ueja Maneja Tejaranti Soda Vimala Jakumata Sudanda Susunagati Athago Abradiveta Bhagavato Sandike Imagata Abhasi Eke Buddha Sanagata Sena Degami Sandhyabhaya Ume
Pahaya manusandeha devagaya pripure santiti devata sannipada Adhago bhagava bhikkhu amadisi Ibu yena bhikkhave dasa sulokada dusu devata sannipatita hondi Tathagata dasanaya bhikkhu sanghaja Ibi te bhikkhave hesoyati dhammadana arahanta samasambuddha Tesa vivaga ontana idamama yeva devata sannipatita susiyata vimesha itarai Ibi te bhikkhave bhavesanti anagata madana arahanta samasambuddha Tesa vivaga ontana idamama yeva devata sannipatita bhavesanti siyata vimesha itarai Ajeke sami vekave deva gayana namani giti sami vekave deva gayana namani Pise sami vekave deva gayana namani dan sunada sadhu gavana sikrata bhase sami ti Evam banditi kote bhikkhu bhagavata pecha sosu bhagava ita roja Sila manuka sami yata vo madrasita Yesita girika varabhita dasamayita Buddhu siya vasalina loma sabhisavuna Ora damana sasota vipasana manavila Veya veja sarinya dava vanika vila otave Tata amani satta savake sasani rati Divakaya vikanda divijana daviko Tija adavamagaro surva buddha sasana Disavaduru jnana manusana dasana Abhiki satamadaku sasana satari satayiki sasana manusana madasu Abhiki nadamadaku disasa babuddha ota Jasa bhavinyaya otitwana jakuma Tato amani satta savake sasani rati Divakaya vikanda devijana daviko Yevangiti samigira yenu vaso Sata sasati yaka bhumaka vila otawa Idimando judimando ona ondo yasasino Moda mana vekamu vekuna smi devanam Chasa sa ima vedaya kadana taunino Idimando judimando ona ondo yasasino Moda mana vekamu vekuna smi devanam Satagira tisa saya kanana taunino Idimando judimando ona ondo yasasino Moda mana vekamu vekuna smi devana Ichite salasa saya kanana taunino Idimando judimando ona ondo yasasino Moda mana vekamu vekuna smi devana Vesamita Panchasataya Kananata Onino Idimano Judimano Ona Ondo Yasasino Moda Mana Vekamu Vekuna Smidivanam Kubiro Raja Giko Vebola Sani Vesanam Piyona Sata Sasaya Kanamri Rupasati Kumbiro Raja Giko Sobaga Smidivanam Purimancha Disaraja Dadarada Vasasati Kadamana Nivedi Maharaja Yasasi Saudavita Savewa Idana Mama Bala Idimando Judimando Ona Ondo Yasasi Namoda Mana Bekamu Bekuna Smidivanam Dakina Jadi Saraja Violota Vasasati Kubandana Nivedi Maharaja Yasasi Saudavita Savewa Idana Mama Bala Idimando Judimando Ona Ondo Yasasi Namoda Mana Bekamu Bekuna Smidivanam Pachima Jadi Saraja Virubhako Vasasati Nagana Jadi Vedi Maharaja Yasasi Saudavita Savewa Idana Mama Bala Idimando Judimando Ona Ondo Yasasi Namoda Mana Vekamu Bekuna Smidivanam Uttaran Jadi Saraja Guverota Vasasati Yakana Jadi Vedi Maharaja Yasasi Saudavita Savewa Idana Mama Bala Idimando Judimando Ona Ondo Yasasi Na
မောရမာနဝေကာမုံဝေခုနသမိဒေဝနာဝိမန္တိသန္တတရတောတခိနေနဝေယလကောပัจฉิမေနဝိရုပကောကုဝေရောဥဒရန္တိသံจตရောဒေဝရာယသမဏจตุရောတိသံတတရမနာအထံသုဝနေကဝိလာဝတဝေတိသံမာယဝိနောဒသာကိုဝဉ္ဇဏိကသတ္ထမာယာကုတေတုဝိတေတုဝိတောဇဝိတုဒောစာယတနောကမစေတောညကိနိကံတုနိကံတုဇာပနာရောဘာဝိညောဇတိဝသုတောဇမတေတိจิตစေနောဇဂနဝနောရာဇဇတိသဘောအာဂပัญจစိကောဇေဝတိဝရုစုရိယဝေချသာဣတိจิညေဇာရဇနကနဝသရာဂျုဝိမောရမာနဘေကာမုဘေခုနသမိဒေဝနာတာဂုဏကသနာကဝိသနာသာတချကကမ္မလသတ္တရာကိုဘာယကသညာတိဝိယဝုဏသရတဇာဂုဏကယသစီနောဧယဝနောမာနာကိုသောဘာကသမိဒေဝနာယေနာဂရာจิသသရဏိဒေဝတိဇဝကိဝိသုရဇကုဝေယယသဒေဝနာမကြပတ္တယတရာစုဗန္နဣတိသနာမံအဘယံတတနာဂရာဇာနာမစိစုဗန္နာတောခေမဝကစီဗုဒ္ဓောသန္နာယဝဇယုဘဝယံတနာဂစုဗန္နသရဏမကံစုဗုဒ္ဓံจิตာဝจิယတေနသမုဒ္ဒံသုရစိတာဝတရောဝသောစေတေတိမန္တောယသစီနောကာလကံจาမာဝိသမသုရဒါနဝေကသံဝိဘာจิติสุจิติจาပါရာရောနုจิသာသတံဇဝရိဗုဒ္ဓနာသဝေဝေရောဇာနာဝေကံသန္တေရှိတပရိစေနရာဥပဒမုဘာဂမောသမယောဒာနိဝတ္တတေဝေခုနသမိဒေဝနံအဘောဇတိဝပတဝိတေယောဝါယောတရာကမုရုဏဝရဏဒေဝသောမောယယသသသမေတ္တာကရုဏာကာယိကာကိုဒေဝယသသေနောတသသတကာယသဝေဒနာတဝနိနောဣတိမန္တောจุတိမန္တောဝနဝန္တောယသသေနောဝဒမာနမေကာမုဝေခုနသမိဒေဝနံဝိန္ဒုဒေဝသံလိဇာသမာကြတုဝေယမကျန္တစုဘာနိသာဒေဝဉာဏမာဂုဗုဒ္ဓကတဝသုရိယစုဘာနိသာဒေဝသုရိယမာဂုဗုဒ္ဓကတဝနခတာနိဝရကတောအာဂုမန္တဝလာယကဝစုနာဝသောစေတောသကောဘာဂဗုရိတတောတသေတသတ္တကာယသဝေဒနာတဝနိနောဣတိမန္တောจุတိမန္တောဝနဝန္တောယသစီနောမောရမာနဘေကာမုဘေကုဏသမိဒေဝနာဒါကိုသဗ္ဗုဒေဝဇလမေကိစိကာရိဝါရိတကာကြရောကြာကြဥမာဘုဗ္ဗာနိပါစီနောရုဏသာဓမ္မကြအကျုတာကြနေကြကသုရိယရုจิယအာဂုဝါသောနေစီနောတသရသတ္တကာယသဝေဒနာတဝနိနောဣတိမန္တောจุတိမန္တောဝနဝန္တောယသစီနောမောရမာနဘေကာမုဘေကုဏသမိဒေဝနံသမာနာမသမနာမနုသမနုသုဒ္ဓမခေတံရောသိကာအာဂမနောပရောစီကာတာဂရယောဒေဝယေကြလောဟိတဝါစီနောပါရဂမပါရဂအာဂုဒေဝယသစီနောတသသတကာယသဝေဒနာတဝနိနောဣတိမန္တောจุတိမန္တောဝနဝန္တောယသစီနောမောဒမာနဘေကာမုဘေကုဏသမိဒေဝနံသုခကရမရုဏာဂုဝေကနသသဝရတကေရှမမကအာဂုဒေဝဝိcheကနာသတမန္တာရကကြမိစကာကြယသစီနောတဏယာကပဂျုနောယောတိသာဝိဝောစတိတသရသတ္တကာယသဝေဒနာတဝနိနောဣတိမန္တောจุတိမန္တောဝနဝန္တောယသစီနောမောရမာနဘေကာဝုဝေကုဏသမိဒေဝနံခေမိယာတုစိတာယာမကရကကြယသစီနောလာမိတကလာမစေတယောတိနာမယအာသဝနေမာနသီနောဂောတာဂုပရဏိမိတာတသရသတ္တကာယသဝေဒနာတဝနိနောဣတိမန္တောจุတိမန္တောဝနဝန္တောယသစီနောမောဒမာနဝေကာဝံဝေကုဏသမိဒေဝနံသတ္တေတေဒေဝနိကာယသဝေဒနာတဝနိနောနာမနောယေနအာဂကြိုယေခြင်းယသတိသသဘောဓဇတိဝကိနဩဃတေနမနာသောတကေဝကသရဏကကျန္တဝစိတာတိကံ
Subrama Brahma Doja Buddha Iti Meto Sadhana Kumalo Tikso Jaso Vaga Sumi Devana Sasa Brahma Lokana Ma Brahma Videtati Upabano Yudi Mano Visamagayo Yasasi Zodasita Isra Agopachika Vasavotino Tisa Manjalo Agarito Vrivarito Tija Savi Vikani Saide Devi Sarvamaki Marasena Vikami Vasakana Samadhiya Itaganeta Vandeta Vagina Vadamatuo Samanda Vivarita Mavo Mujita Gojina Idita Damasena Kano Sena Avesi Pani Nadrama Ichandana Katwana Viro Yata Vausagami Gotanaya Dosa Vijuga Tadasa Vajuda Vati Sanguda Sanvase Tajasa Vinyaya Vati Dwana Jakuma Tada Amandi Sata Sawaki Sasani Rati Marasena Vikanda Devijana Daviko Teja Dava Megalo Sudwa Udasa Sadana Vidalagi Bekamuni Saloma Vijayo Sabi Vijita Singama Vayadita Yasasina Modani Saudi Sawakati Janisu Dadi Masamaya Sultan Nitidan Sadhu. Okay, so continue the Dhamma talk. Oke, lanjut sama talk ya. So we are discussing the benefit of the meditation. No? So today is Asubha Bhavana, the benefit of the Asubha Bhavana. No? Nah, kan kita lagi membahas manfaat dari meditasi. Hari ini kita bahas manfaat kita merenungkan kemenjijikan ya, Asubha Bhavana. Aturan Asuje Pute Pasa Keme Samosayan Ugarantam Pegarantam Balana Vinanditam. No, Buddha said to the Queen Khema. No? Khema is the queen, the wife of the king Bimbisara. No? Khema is a very beautiful lady. No? Therefore, he also very proud of her beauty. No? Buddha always display the asubha of the body. Therefore, Khema doesn't want to go to the monastery vihara. He doesn't want to the asubha of the body. No? But one day, no, King Bimbisara had the idea how to send my wife to the monastery. At that time, many artists calling and compose the beautiful singing of the Viluvana monastery, Vihara. After hearing this music and singing, Khema want to go the Vihara monastery. Ya, aturang asucing, puting dan seterusnya. Ini adalah kata-kata Buddha kepada Ratu Khema. Ya, Ratu Khema ini adalah istrinya Raja Bimbisara. Jadi pada saat itu istrinya Raja Bimbisara ini nggak mau pergi ke wihara gitu. Padahal kan Raja Bimbisara sering ke wihara kan. Nah jadi bagaimanapun ngajak tetap nggak mau pergi ya. Terakhir Raja Bimbisara gimana? Dia beride gitu ya. Ya kan dia ada wihara kan dia ada dana wihara kepada Buddha. Nah, jadi Raja Bimbisara itu mengumpulkan para penyanyi-penyanyi, ya, para penari-penari. Kemudian di istana itu selalu diputarkan nyanyian-nyanyian, lantunan-lantunan gitu ya, betapa indahnya wihara Weluwana yang didanakan itu. Nah, sampai si Ratu Kema ini penasaran, ya, jadi sebenarnya apa wihara Weluwana itu gimana? Jadi Ratu Kema ini nggak mau ketemu Buddha, ya, karena Ratu Kema itu cantik. Sedangkan Buddha selalu mengajarkan untuk meninggalkan kemelekatan gitu kan.
Jadi Ratu Kema nggak mau. Ratu Kema kan masih pengen tetap cantik gitu. When Khema visited the Vihara, Buddha also waiting in the Gandhakuti, inside the Gandhakuti. Khema chooses the time, Buddha Pidapata time. That time Buddha not inside the monastery, she think. But Buddha is within. That day Buddha not go out. No. So when she opened the door. At the time she facing to the Buddha. At the time, beside the Buddha, one beautiful lady also together. This lady are more beautiful than the Khema. And then the Khema very surprised. Oh, such kind of beautiful lady also near the Buddha like that. But Buddha slowly, create this lady. This lady is not real lady. No, Buddha created lady. No, not real human being. No. Therefore, Buddha create again this lady, slowly, older. After that, no, sick. After that, fall down on the floor. After that, die like that. Show the solution movie to the Kema. So life is like that. No, beautiful also finally have to decay and have to pass away like that. Hmm. Nah, akhirnya kan Ratu Kema tadi dia penasaran kan, ini Wihara Weluwana yang eh, suami saya danain itu seberapa bagus sih gitu. Dia penasaran pengen lihat. Nah, tapi dia kan nggak pengen ketemu Buddha. Jadi dia sengaja tunggu ya, pilih waktu yang pas. Oh, kira-kira jam segini Buddha lagi biasanya pergi pindah patah gitu. Nah, pas jam di mana Buddha pergi pindah patah, dia baru mau datang ke wihara kan. Sampai di wihara dia kunjungi, dia sampai di kutinya Buddha ya. Buddha pas itu udah tahu pikirannya Ratu Kema ya. Jadi Buddha pada saat itu bukannya berpindah patah, Buddha nunggu di kutinya. Nah, pas Ratu Kema masuk ke kutinya, ternyata ada Buddha di dalam. Tapi Buddha nggak sendirian. Buddha ditemani sama seorang gadis cantik yang lagi ngipas-ngipasin. Nah, ya kan? Ratu Kema ini lihat, wih, ternyata ada gadis secantik ini ya, gitu ya. Dia sendiri kagum kan. Nah, tapi gadis ini sebenarnya bukan gadis sesungguhnya. Buddha buat gadis ini sesuai dengan kekuatan Buddha gitu ya. Jadi dengan kesaktiannya Buddha menciptakan gambaran seorang gadis yang lagi ngipas-ngipas. Terus ketika Kema lagi mengagumi, wah ini gadis cantik sekali gitu-gitu kan. Buddha buat ini perempuan semakin tua dan juga lemah, akhirnya jatuh, mati. Mati habis itu membusuk, akhirnya tinggal tulang belulang. Nah, di situ baru Ratu Kema kaget gitu. So other than how Khema will be free, no? Khema also very Samvega at that time, no? Samvega Jnana arise. Hmm. Nah, perasaan Ratu Kema pada saat itu dia sangat terdesak ya. Dia sangat kaget, kaget batin ya. Oh, Khema, Khema okay. seeing like that. Oh, Khema seeing the beautiful lady slowly decay after that fall down like that. oh, good illustration. Mm. Jadi Ratu Kema melihat ini ya, penampakan bahwa perempuan cantik tadi terkujur di lantai gitu, mati. So at the time, Khema is a guest Samvega. At the time, Buddha giving this stanza. Aturan asuje pute pasa kheme samusayan Ugarantam bagarantam balana vinanditam. Kheme is a Bukatike, Kheme is a Khema, no? Oh, why not Kema as a vocative case? Kheme is a Bukatik is for the feminine gender, no? Like Kenya, Kenye, like that, no? Feminine gender Bukati is always like that. No, Kenye, no? No, Kheme, like that, no? This is a Bukatik is singular, no? Hmm, oke. Mm.
Passa meaning the see. See the samosaya, you are 32 parts of body like that. No, your body. Please see your complex heat. No? Okay. Hmm. 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 Jadi setelah mengetahui bahwa Ratu Kema saat itu bersamwega, ya kan, kaget batin, ya, Buddha pun mengatakan kalimat ini ya kepada beliau. Jadi dia bilangnya aturang asucing puting pasa keme samusayang gitu ya. Keme di sini adalah kasus vokatif kalau bahasa Pali. Kasus vokatif itu artinya panggilan gitu. Seperti translatannya itu adalah kema gitu ya. Wahai kema seperti itu. Nah, passa di sini adalah melihat ya. Pasati. Okay. Passa is the sea. Milihat. Okay. Melihat. Samosaya body. This body is a what nature? Aturan. Aturan asuche putte. Aturan meaning is a facing with a disease. No, asuchi is a discarding. No. Putte is a portrait. So this body are this nature. And also ugarata, many things coming out the upper body, from the mouth, from the nose, from the eye, from the ear, many dirty things coming out. This is called ugarata. No? Pegarata is a upper body flowing, like urine, feces, etc. also flowing like that. Therefore, tickling and oozing. No? No? Oke. Ya, kemudian passa tadi adalah melihatnya. Sam usayang ya. Usaya ini adalah tumpukan ya. Jadi maksudnya adalah kema, lihatlah tumpukan-tumpukan ini, maksudnya badan ini ya. Badan jasmani ini di Buddha bilang sebagai tumpukan-tumpukan gitu ya. Tumpukan-tumpukan ini sebagai ya aturang asucing puting ya, yaitu penyakitan, menjijikkan dan juga busuk. Hmm. Ugarantang pagarantang ya. Dia menetes dan mengalir gitu ya. Menetes itu seperti dari air dari mata, netes air mata gitu kan. Dari kulit netes keringat dan sebagainya dari hidung ya kan. Kemudian mengalir itu adalah mengalir seperti air liur mengalir, air seni mengalir gitu ya. Nah, tumpukan-tumpukan tadi itu menetes dan mengalir kayak gitu. Everything coming out from the body is a good smell or bad smell. Everything. Nah, itu No ya. fragrance, no fragrance smell, right? Nah, semua yang keluar dari tubuh itu harum atau bau ya? Bau kan pasti. And also this body is a balana abhinadita. No? Abhinadita meaning is a delight. Delighted by the bala. The bala means a foolish people. No? Even those very asubha body, but the foolish people delight this body. No? Hmm. Because this body they use a perfume maybe. Very expensive perfume. They shoot like that. At the time, bala they delight. Right? Yeah. Right. Ya, balanang abinanditang ya. Abinandati itu adalah menyenangi ya. Jadi abinanditang itu disenangi. Yeah. Disenangi oleh siapa? Oleh bala, orang-orang bodoh. Ya, jadi tumpukan-tumpukan tadi itu disenangi sekali oleh orang-orang bodoh gitu ya. Entah kenapa mereka senang ya. Mungkin setelah ditutupi pakai parfum harum-harum gitu kan, dioles-olesi sampai cantik. Nah, makanya orang-orang bodoh ya yang nggak ngerti mereka senang gitu. One day I like my girlfriend because my girlfriend's smell is a very fragrant. Because she using the perfume I use.
Ya. Jadi, oh Bante, saya suka dengan pacar saya ya, karena dia itu baunya semerbak gitu. Ya, baunya semerbak ya iya orang tiap hari dia tutupi pakai parfum kan. Yeah. After marriage, you will know the real nature. Nanti setelah menikah ya, barulah Anda tahu aslinya, hakikatnya. Therefore, after marriage, many people they divorce again because they know that in reality, Avijja replaced by Vijja at that time. Subasanya. Yeah, Asubhasanya at that time. Nah, makanya banyak orang yang setelah menikah, nah, dia cerai lagi kan. Karena pas setelah menikah, dia baru ngerti ya apa kenyataan aslinya. Dia juga muncul persepsi kemenjijikan gitu ya. Ketidaktahuan diubah dengan pengetahuan. Nowadays, many people also disroot at their marriage. Why they don't know? Bala. Bala. Because they ordained the young time, very young, like 10 years or 12 years old, they start the monastery life. They don't know that about the lady. So when they grow, after bhikkhu, young bhikkhu, they want to disrobe and they want to marry. After 1 year, they also had the remorse. We are wrong now. Yeah, many people in the are like that. Tapi banyak juga biku-biku ya yang setelah udah jadi biku lama gitu akhirnya dia lepas jubah ya. Ya, salah satu alasannya karena dia dari kecil ditabis, misalnya dari umur 10 tahun udah jadi samanera gitu kan, sampai akhirnya dia jadi biku, dia nggak pernah merasakan jatuh cinta dan sebagainya gitu ya. Terus dia penasaran kan, akhirnya dia lepas jubah dan nikah gitu. Setelah udah nikah baru nyesal, ah, udah salah ini pilihannya gitu ya. Yeah. There is one Chinese proverb. Chinese proverbs. If you want to happy one day, you doing the Kohong. alcohol. Okay. One day you want to happy one day. If you want to happy 1 year, married. No, if you want to happy that the whole life, you should plant the tree. Jadi ada pepatah Cina katanya, kalau Anda ingin bahagia untuk sehari, minum bir ya. Kalau Anda ingin bahagia untuk 1 tahun, menikah. Kalau Anda ingin bahagia selamanya, tanam pohon. Yeah, I will add. If you want to happy, the always you should ordain as bhikkhu. Oh. Nah, terus ini pepatah saya Dao ya, jika Anda ingin bahagia selama-lamanya, tabislah sebagai biku. Yeah, always means that now until there you attaining arashi. Wah, And then, dan selama-lamanya artinya dari sejak sekarang sampai merealisasi kesucian arahat. Therefore, Kema see this complex heap as disease, discarding putrid. It is trickling and oozing. And also, this body is the delight of the foolish people. At the night, Kema reflect her body. No? After that, attaining the Megaphala. No? This stanza very powerful. Jadi, wahai Kema, lihatlah tumpukan ini sebagai berpenyakit, menjijikkan, dan busuk. Yang dari mana dia mengalir dan menetes gitu ya. Dan disenangi oleh orang-orang yang bodoh. Ya, setelah mendengar ini, Ratu Kema pun merenungkan tubuhnya sendiri dan mencapai kesucian arahat. Kema has a Ekasavika, no, like Sariputra like that. Therefore, she has a lot of parami. No? Such kind of the parami people also doesn't want to go with her. And then husband is very clever. Husband have to do the idea.
how to send my wife to the monastery. Uh, such kind of people also doesn't want to go monastery, no? Eka Sawika to be. Medical paramiba because of the plug, mana. Rock. Mana in beauty. Mana in beauty is a very disturbing like that. No? Therefore have to careful. Who is a beautiful? Beautiful lady have to careful. Hmm. I'm very safe. Okay. Ya, jadi eh, yang Ratu Kema adalah seorang Agasawika, yaitu siswi utama ya. Kalau dibandingkan dengan siswa-siswa utama, Ratu Kema itu ibaratnya adalah Sariputa tapi yang perempuan gitu. Nah, makanya kebijaksanaan dia sangat tinggi ya. Nah, tapi seorang Agasawika seperti itu pun ya, seorang yang siswi utama juga tidak mau ke wihara ya, bahkan di kehidupan terakhirnya gitu. Harus sampai suaminya bujuk-bujuk ya dengan berbagai cara baru akhirnya dia ke wihara gitu ya. Yeah. Ya, jadi ini bisa terjadi karena apa? Karena terlalu bangga gitu ya, mana dia terlalu bangga dengan penampilannya yang cantik. Ya, saya udah bilang kalau Anda cantik hati-hati ya. Therefore, some lady doesn't want to go vihara. You should say, or you are like Kema. Oh, You have low parami like that. If you go vihara, you quickly attain nibbana. Oh, jadi kalau Anda bertemu sama orang yang menganggap dirinya cantik, jadi dia nggak mau pergi ke wihara, Anda harus bilang ya, jangan-jangan kamu itu kema gitu ya. Kamu punya parami yang besar sebenarnya gitu kan. Kalau kamu ke wihara, kamu bisa cepet-cepet capai nibbana gitu. Yeah. Because Eka Sawika, they need only listening one stanza only. And then they will attain Megaphala. Wah. Hmm. Ya, karena sebagai seorang agasawika ya, uh, siswi utama gitu ya, mereka hanya perlu mendengarkan satu bait dhamma, mereka langsung mencapai kesucian. So at the time arahat atau Arhat, sotapa. already, yeah, Arhat. Oh, She attained Arhata Megaphala. No, not wah, yet ordained. No, she attained Arhata Megaphala. wah. Ini Because his wisdom very very high, very sharp wisdom. Therefore, number one, wisdom bhikkhuni. Number one, like Sariputra. ya, jadi bukan sotapana ya, hanya satu bait langsung capai kesuciannya arahat, nggak tanggung-tanggung. Tapi masih sebagai umat awam pas itu belum ditapis, udah capai arahat ya. Karena seorang agasawika, apalagi yang paling unggul dalam kebijaksanaan, ya, karena kebijaksanaannya itu hanya dengan sebaik aja pun dia sudah bisa cukup gitu. Yeah, after that she ordained. Yeah, she ordained and became the Eka Sawika. Jadi tadi pertanyaannya setelah itu dia tabis nggak? Ya kata saya oh, iya. Habis itu dia ditabis dan menjadi bikuni ya, dan Yeah. menjadi posisi siswi utama. Because she had a long lifespan, therefore she had to ordain. Otherwise, one day only had a stay as a layman life. No, therefore she ordained quickly. No. Ya karena sebenarnya kema itu berumur panjang ya. Ah, kalau dia tidak ditabis karena dia sudah mencapai arahat, dia akan mati di hari itu juga. Makanya dia harus ditabis. So King Suddhodana, the Buddha father, when they meet with the Buddha first time, at the time he became the Sotapanna. After that, next day, he also listened again Dhamma talk. No? At the time, attained the Sagaragami like that. So finally, he attained the Rashid as a layman life. But he not ordained because his lifespan is only one day only left. Therefore, he pre-nibbana under the kingship. No? Buddha father, King Suddhodana. No? Nah, seperti papanya Buddha ya, Raja Sudodana,
Ketika pertama kali kemudian bertemu dengan Buddha, dia mencapai kesucian Sotapanna ya. Kemudian dari eh, nasihat yang selanjutnya dia mencapai Sakadagami dan seterusnya ya. Tapi dia mencapai arahat sebagai seorang raja ya. Dan sebenarnya dia mencapai arahat itu ketika si Raja Sudodana ini sudah hampir meninggal. Jadi sudah di ranjang kematiannya lah istilahnya. Nah, jadi nggak lama lagi memang. Di hari itu dia bakal meninggal ya, makanya terus dia mencapai arahat. Jadi dia nggak perlu ditabis karena memang usianya udah nggak panjang. Dia parinibbana sebagai seorang raja. So Buddha first was spending in the Varanasi, no, Isipadana Migadaya, first Vasa, spend Vasa, first Vasa. No? Second Vasa is after receiving the Jetavana monastery, sorry, Veluvana monastery in Rajagaha, no, offering. Veluvana monastery is the first monastery offering to the Buddha and Sangha in the Rajagaha. King Bimbisara offer. No? So Buddha spent the second Vasa, no, third Vasa, fourth Vasa, three Vasa spent in the Veluvana monastery. No? Purwasa. Jadi ketika Buddha mencapai pencerahan sempurna, kemudian Buddha kan pergi ke Varanasi ya, ke Varanasi ke Taman Rusa Isipatana kan. Nah, di sana Buddha memutar roda Dhamma, kemudian Buddha pun menghabiskan satu wasa di sana, di Taman Rusa itu. Jadi wasa pertamanya Buddha itu di di itu ya Isipatana ya. Selanjutnya Buddha bertemu lagi sama Raja Bimbisara dan didanakan Wihara Weluwana ya, wihara hutan bambu. Jadi di wihara hutan bambu ini adalah wihara pertama yang diterima oleh Buddha ya. Dan di sana beliau menghabiskan tiga wasa yang berikutnya. Jadi wasa kedua, tiga dan empat Buddha tinggal di wihara hutan bambu ini. During these three Vasa, no, Buddha also visited the Kapilavatthu native city, but not spend Vasa. At that time, King Suddhodana, father already attained Sotapanna Sagadagami. No, Third wasa. no, Three. second Vasa, yeah. Buddha, no, before the spending the Vasa, sometimes visit to the Kapilavatthu. No, Oh, not spend Vasa. No, visit. yeah, just visit only. No, Before the third wasa. before Vasa. Before third wasa. Before second Vasa. Oh, even before Hmm. second. Nah, di antara tiga wasa ini ya, uh, Buddha sempat mengunjungi Kapilawathu ya, tempat kelahirannya. Tapi di sana Buddha tidak berdiam, Buddha tidak tinggal selama wasa, jadi cuma datang gitu kan, datang habis itu balik lagi ke Weluwana untuk menghabiskan wasa yang kedua. So number five Vasa Buddha, no, spend the Visali. Why Buddha go to the Vesali? At that time, no, Vesali people, Vesali king, they invite Buddha. At that time, Buddha giving the Yadana Sutta. So because at that time, Vesali allow the epidemic Teja like that. So many people dying. Yakha also coming like that. Therefore, Buddha, no, visit Vesali and give the Yadana Sutta. No? So after that, they also invite the Buddha to spend the Visali Vasa like. Kemudian wasa kelima Buddha berada di Wesali ya. Wesali, kenapa Buddha pergi ke Wesali? Karena diundang oleh raja kota Wesali, raja negara Wesali ya. eh, Raja mengundang Buddha untuk datang karena pada saat itu Wesali sedang mengalami bencana wabah pandemi.
Ya, pada saat itu ada bencana kelaparan ya dan sebagainya, banyak yang meninggal dan juga banyak yakha ya, yakha-yakha yang uh, jahat yang di sana gitu. Kayak mereka rajanya pun mengundang Buddha untuk datang ke Wesali dan di sana Buddha melafalkan Ratana Sutta. Hmm. Yadana Sutta also very early. No, Buddha gave in Tamato very early. Yadana Sutta. Hmm. Ya, makanya Ratana Sutta salah satu sutta yang di masa-masa awal Buddha ya. So Buddha also sometimes visit a Kapilavatthu. No, so 5 vasa King Sutana attained the Russia. No, after that Parinibbana. But visit. Eh? Ya, visit only. Not spend the vasa. No. Hmm. So King Sutana father is a Parinibbana. After that, Gautami. Gautami, no husband, right? So she also free. And then she want to become bhikkhuni. At the time, not yet bhikkhuni yet. She has idea. I also want to ordain like that. Hmm. At the time, all female are not yet ordained. No, Yasodaya also not yet ordained. No, Kema also not yet ordained like that. No, not women are no women are ordained yet. No, only bhikkhu only at that time. So Gautami also trying to become a bhikkhuni at that time. No. Mm. Jadi di Wesali ini kan wasa kelima ya. Nah, di wasa kelimanya Buddha, kadang Buddha juga masih mengunjungi Kapilawatu. Di kunjungan ini, Raja Suddhodana meninggal dan mencapai arahat, gitu ya. Mm. Nah, tapi cuman kunjungan doang gitu ya. Jadi Buddha tidak berwasa di Kapilawatu, melainkan di Wesali. Juga di sini ya, karena mama tirinya Buddha, yaitu Pajapati Gotami, saat itu kan sudah jadi janda istilahnya ya, tidak bersuami lagi. Jadi karena santai, ya, maka dia pun mencari cara untuk ditabiskan. Pada saat itu belum ada sangga bikuni, jadi sangga itu cuma ada satu, cuma sangga biku saja. Jadi semua perempuan itu belum, semua perempuan yang eh, seperti Putri Yasodara gitu ya, Ratu Kema, semuanya belum ada yang menjadi bikuni saat itu. Finally, successful. No, Gautami became a bhikkhuni. At that time, Kema not yet. So Buddha always stayed the 3 years in the Rajagaha Viluvana monastery. Kema never visited the monastery. 3 years now. Now we are not how many years already? Three, Now we are not 5 years. five. Right? 5 years. Some people not yet visit, right? You can fall like that. Okay. Ya, dan akhirnya setelah perjuangannya Gotami, Pajapati Gotami ya, maka Buddha pun mengizinkan untuk didirikan Sangga Bhikkhuni ya untuk pertama kalinya. Tapi pada saat itu pun Ratu Khema belum menjadi bhikkhuni kan? Artinya selama Buddha tinggal di Rajagaha tadi di hutan bambu Weluwana selama 3 tahun, Ratu Khema nggak pernah datang sekalipun. Ya. Sama seperti mungkin di Nauyana kan, Nauyana udah berdiri berapa lama? Nuai, Nuai, mungkin 5 tahun ya. Tapi selama 5 tahun pun masih ada orang yang belum datang ke Nuai gitu. Okay, now Visuddhimagga also explain there some benefit or asubha. No? Yeah. Imenja kaya gada sati manuyoto bhikkhu arati rati saho hoti raja na arati sati uppana arati viboya viharati. No? He is a conqueror of the boredom and delight. Boredom does not conquer him. He dwells transcendent boredom as it arises. Yeah. So he conquer all the bore.
Some people bore, right, to meditate. Some people also delight, no? Oh, Delight to this, enjoy the sensual pleasure, no? At that time, trying the Asubha Bhavana. This meaning, no? This is the first one. Kemudian di Wisuddhimagga juga ditambahkan ya ada manfaat-manfaat dari berlatih meditasi kemenjijikan. Nah, ya jadi ke seorang meditator yang mengembangkan kesadarannya ya terhadap tubuhnya, dia dapat dia adalah seorang penguasa ya, penguasa atas rasa kebosanan dan rasa kesenangannya. Ya kan ada orang yang merasa meditasi bosan gitu ya. Jadi dia mesti berlatih asubha. Ya. Ada yang banyak senang ini senang itu dia juga mesti asubha. This one. Ya. Baya Birawa Sahohoti Najanam Baya Birawa Sati Upana Baya Birawa Abhiboya Viharati. He is a conqueror of the fear and dread. Fear and dread do not conquer him. He dread concerning fear and dread as they arise. Hmm. Kemudian tadi rasa malas tidak menguasainya dan juga dia berdiam mengatasi kemalasan itu setiap kali dia datang gitu ya. Yang kedua ini adalah dia adalah penguasa dari ketakutan dan kengerian ya. Dan juga rasa takut dan ngeri tidak bisa menguasainya. Dan juga dia berdiam mengatasi rasa takut dan rasa ngeri setiap kali mereka muncul. Kamohoti Sitasa Unasa Piyala Iyalah, Pana Harana Arati. Adiwasaka Jatiko Hoti. He is the one who bears, cool, and he, etc. No? Many things he can patient this meaning. Khanti Parami. Nah, selanjutnya adalah dia adalah orang yang mampu menahan rasa dingin atau kepanasan dan sebagainya ya. Jadi dia memiliki toleransi yang cukup kuat ya. Artinya dia seorang yang sangat sabar. Kesadina Wana Vedan Nisaya Chetuna Janana Labi Hoti. This jhana is a Kala Kasina jhana. No? Because 32 of body has a many kind of color, right? Hair is a Nila Kasina, bone is a white Kasina, blood is a red Kasina, urine is a white, yellow Kasina, etc. like that. He becomes an obtainer of the four jhanas based on the color aspect of the 32 parts of body, head, hair, etc. No? Kemudian dia menjadi seorang yang mencapai keempat jana ya berdasarkan pada warna aspek-aspek warna dari rambut, bulu badan dan sebagainya gitu ya. Jadi empat kasina warna ini adalah warna nila, warna kuning, warna merah dan warna putih ya. Jadi dari rambut dan sebagainya maksudnya adalah dari rambut kita bisa memperhatikan warnanya yaitu nila ya, kegelapan itu, warna-warna gelap. Kemudian dari warna nila ini menjadikannya sebagai nila kasina dan mencapai jana 1, 2, 3, 4. Kemudian dari warna air seni, air kencing, kita bisa mengambil warna kuning. Kuning itu adalah pita kasina ya. Dari pita kasina ini mencapai jana 1, 2, 3, 4. Dari darah mengambil warna merah, kasina merah, lohita kasina. Dan dari putih mengambil sorry, dari tulang mengambil odata kasina yaitu warna putih. Ja Abhinya Padiwejati can support together psychic power also, no? Supernormal knowledge. No? Patiwicati. Yang selanjutnya adalah dia menembus 6 jenis pengetahuan langsung atau abinya. Okay, next meditation, Marananusati. Ejewa Keja Matamba Konyinya Maranan Suwe Nahino Sengrande Nama Sende Nama Juna. No, Ugripana Sapal. No?
Ejewa today, Kichamatama, effort must be made. Kojinyamana Sue, who knows tomorrow that may come. No? Nahi no singate namasane namachuna. No bargain with him. Mortality. No? Mortality is the death, which has a mighty army. No? Ya. Yang meditasi yang selanjutnya adalah perenungan terhadap kematian ya. Jadi di sini dikatakan hari ini usaha harus dibuat. Besok mati siapa yang tahu gitu kan. Tidak ada tawar-menawar bagi dia sang raja kematian yang memiliki pasukan yang kuat. So man is a mortal. No, this is a proverb. Man is a mortal. Everyone have to die. Everyone will die one day. So man is a mortal. Man. People is a mortal. No? We are born, right? We are traveling to the death this minute. No? But they don't know what time we will die. Ntar ya, translate dulu. Yeah, man is a mortal. This is a proverb, right? English proverb. Man is a mortal. Oh, no, I'm looking for the proper Indonesian Uh, translation. Ya, jadi manusia itu adalah makhluk yang fana. Nah, ini yang tadi aku cari. Makhluk yang fana gitu ya. Jadi makhluk yang fana itu pasti akan mengalami kematian gitu maksudnya. Man is a mortal. Yeah. Okay, now benefit. Imejapana manasrenu yudobiku satan apamato hoti. He is a constantly diligent because he know I may die surely, and then he try diligently. No, Hmm. Jadi manfaatnya di sini ya, seorang yogi yang setia pada perenungan terhadap kematian, dia selalu rajin, ya, karena dia tahu saya bisa mati gitu, saya pasti mati, makanya saya harus melakukan gitu. yeah. Suppose everyone here will die there 9:30 p.m. See, maybe another 1 hour we would. No, at that time, what you would do now? Yeah, no need to go back home, right? Yeah, very diligent. Yeah. Jadi ya kalau kita Hmm. anggap lah ya, anggap Hmm. jam 9:30 ya, 9:30 itu kita semua yang di sini bakal mati. Hmm. Nah, jadi kira-kira tinggal 1 jam nih waktu hidup kita. Ngapain Yeah. coba? Yeah. Meditasi kan? Gak usah pulang ya berarti. Yeah. The day after tomorrow, I have to go back to Masari. No need to thinking, right? Right? Jody also no need to thinking to go back Jakarta. I just follow shadow. Jadi nggak usah mikirin ya. Oh, 2 hari lagi saya bakal balik ke Taman Sari kayak gitu. Nggak usah dipikirin. Yeah. Second, sabab vesu anavedati senya pati levati. He acquire, he he got, he get the possession or disattachment with all kind of becoming existent. Bhava. No, he has a nibbida jnana. No, no, he has the disattachment knowledge. No, in all kind of the existence. No, because every life born have to die. He know. Therefore, he doesn't want that to born again. No, no. Sahana birati sanyati. Disattachment is a nibbida. Nibbida is a born, to born, to reborn again. This meaning. No? He not delight any life. No? Sababa is bhava.
Hmm. Nah, yang kedua adalah dia memperoleh persepsi ketidaktertarikan gitu ya terhadap terhadap eksistensi apapun ya. Dia nggak tertarik lagi untuk terlahir di alam manapun ya sebagai apapun menjadi Brahma, menjadi dewa, jadi manusia. Dia tahu semuanya pasti akan mengalami kematian lagi dan lagi gitu ya. Jadi persepsi ketidaktertarikan ini ya disebut juga sebagai pengetahuan Nibida, yaitu pengetahuan atas kejenuhan. Yeah. Therefore, our Bodhisattva also seeing that dead body he renowned, right? Our Bodhisattva, no? Seeing that dead body, no, dead body, he has such kind of the inability sinya, no? No, he doesn't like any life like that. Mm. Nah, seperti bodhisatta kita juga kan, setelah melihat kematian ya, makanya dia mengalami samwega, keterdesakan yang tak tertahan lagi gitu. Setelah itu, nggak lama dia pun melepaskan keduniawian. Mm. Okay, so this one. Jivita Nikante Jahati, he conquered the attachment to the life. No, he no attachment his life also. No. Ya, dia mengatasi kemelekatan terhadap nyawanya sendiri ya. Dia bahkan nggak melekat pada kehidupannya. So he prepared to die always. No, no. Tomorrow if I die, what I should do now? Like that, always thinking. No, at that time he already arranged very well. No, I will give my food to who? I will give my house to who? I will give my car to my son. Like that. He is already preparing, ready preparing for dying like that. No? So he not attachment to life. Like, Dan, mm. hmm, jadi dia pun selalu berpikir untuk mempersiapkan kematian-kematian gitu ya. Aduh, kalau besok mati aku mesti ngapain hari ini ya? Gitu. Jadi dia pun udah siap-siapkan wasiat ya. Oh nanti HP kasih siapa? Ini rumah yang di sono kasih ke anak yang ketiga gitu ya. Ini nanti mobil kasih siapa gitu ya. Nah dia udah siap-siapin gitu, bagi-bagi harta. There is one bhikkhu, very naughty bhikkhu in Dhammasari. When I'm very sick in Dhammasari, at the time he requests me, Bhante, you offer you all, you are all belonging to me. I don't want to attachment to your belonging. So you this minute that you die freely like that. This minute, this very very naughty bhikkhu. Iya, iya, iya. Jadi kata Sedo ya di Taman Sari ada biku yang cukup nakal gitu. Nakal karena dia bilang gini, pas Sedo itu pas lagi sakit gitu ya. Sedo lagi sakit ya. Jadi bantainya datang menghadap Sedo terus dia bilang ke Sedo ya, "Oh Sedo, nanti kalau kamu meninggal, kamu semua kepemilikannya kasih ke saya ya." Terus kata bantainya, saya saya nggak mau kamu apa saya nggak mau Bante melekat pada harta itu pada kepemilikan. Dia oh jadi supaya nanti kalau Bante meninggal Bante bebas gitu. Because our bhikkhu has a Vinaya rule. Can offer before dying. Can offer before dying. But cannot say after my death you can take my thing. Should not say like that. So if you want to offer, have to can offer before dying. Oh. Not like the lay person. Lay person is not like that. Lay person can be made a way, right? Can make the your paper. But bhikkhu cannot do like that. If you want to offer, you offer before dying. After offer you take is not legal like that. Nah, terus
Itu sebenarnya karena di Winaya ada peraturan bagi bikhu ya. Bikhu itu boleh mendanakan barang-barangnya ke empat kebutuhan pokoknya sebelum dia meninggal gitu. Jadi setelah meninggal dia danakan itu udah nggak valid. Mestinya sebelum meninggal udah danain dulu. Nah, jadi nggak seperti kalau kita umat awam kan kita tulis wasiat kan. Nanti kalau saya meninggal nih harta jadi punya siapa, ini rumah jadi punya siapa gitu. Nggak valid kalau bagi para bikhu. Makanya mereka harus danain. Tapi kalau artinya udah didanain, rupanya mereka belum meninggal, mereka nggak boleh ambil lagi. So, for example, I have a laptop, I put like that. Tonight I die, I not yet offer to anyone, right? At that time automatically becomes Sangika. Like this a Vinaya rule. Nah, jadi kalau peraturan bikhu itu, misalnya Sayadaw punya HP, ya, tapi Sayadaw belum danain ke siapa-siapa kan masih punya Sayadaw gitu kan. Nah, ternyata malam ini Sayadaw meninggal. Mm. Nah, setelah meninggal, HP tadi otomatis jadi properti miliknya Sangga. Mm. But before dying, I offer my letter handful to Jody. At that time, this boat belong to Jody. Hmm. I know you die yet. Hmm. Mm. Tapi kalau sebelum Sayadaw meninggal, kemudian Sayadaw danain HP-nya ke Jordi gitu ya. Nah, ini jadi miliknya ya si Jordi gitu. Sah. Yeah. In the same way, San Vihara, in Myanmar, San Vihara, they offer to the one bhikkhu personally like that. So this monastery have to arrange before dying. He want to this bhikkhu, no, this Sayadaw want to give another bhikkhu at that time before time have to give. So after that cannot give like that. Hmm. Mm. After that, So, oh, okay. yeah. After that, please take my monastery after my death. Should not say like that. Hmm. Makanya kalau di Myanmar itu ada tradisi ya. Ah, misalnya beliau ini seorang kepala wihara gitu. Nah, kepala wihara ini sebelum dia meninggal, dia harus tunjuk orang lain untuk memiliki wihara tadi. Ya, misalnya ini tadi wihara ini wihara kepemilikan seseorang ya. Wihara yang Pugalika, bukan yang Sanggika gitu. Jadi wihara ini milik dari si kepala wiharanya. Nah, si kepala wiharanya ini sebelum dia meninggal dia harus tunjuk orang untuk mewarisi. Nah, jadi mewarisi artinya orang bikhu yang kedua ini menjadi pemilik dari wiharanya. Itu cuman boleh diatur sebelum sayadaunya meninggal. Kalau sayadaunya mengatur ya, oh nanti setelah saya meninggal kamu yang jadi sayadau ya, nah, itu nggak valid kalau di peraturan bikhu. There's a one joking story in Myanmar, joking. So there is a one monastery offered to one sayadaw as personally like that. So this sayadaw also older, maybe more than the 85 years old. And then sayadaw cannot get the motto, cannot do any activity. No? At that time, many devotees request to sayadaw, sayadaw, you give your monastery to your nephew because your nephew also now, no, grow and very smart now, can get the motto like that, etc. So sayadaw, please give this monastery to your nephew like that. And then sayadaw said, I cannot because this monastery I are now long life now. This meaning I relinquish this monastery, I will die quickly like that. These are real story like that. So they have attachment of the monastery. Oh, Mm. Seeing the monastery here, long life like that. oke oke. Yeah. Mm. Ya, jadi ada cerita cerita bercandaan ya, Mm. lelucon, intermezzo. Mm. Jadi di Myanmar itu ada seorang seado yang eh, dia kan punya wihara ya. Di wihara itu dia yang biasanya kepala wihara, dia yang biasanya kasih dhamma talk dan sebagainya. Tapi sampai suatu hari dia usianya sudah cukup tua, mungkin eh,
cap go ke atas gitu ya. Terus dia udah nggak bisa kasih damatok gitu ya, udah lemas gitu ya. Nah makanya pada saat itu ada seorang yang datangi Bante itu, datangi Sayadaw itu, dia kasih saran gitu. Oh Bante, kamu mungkin udah boleh apa tunjuk tunjuk keponakan kamu ya untuk keponakannya Bante untuk jadi pewaris. Karena dia juga sekarang kan udah tumbuh besar, udah pinter, kasih damatok juga udah bisa gitu kan. Terus Sayadawnya bilang apa? Oh nggak bisa. Hmm. Justru saya bisa panjang umur gara-gara wihara ini. Gara-gara masih jaga wihara ini. Gitu saya lepas mungkin saya mati. Artinya eh, bahkan ada sayadaw-sayadaw yang mereka melekat gitu ya sama wiharanya. Okay, next benefit. Papa Garahi Hoti, no? He criticized the evil thing. Doing evil thing, he always criticized. Ya, Yeah. ya dia manfaat yang selanjutnya adalah dia menolak semua dia menolak perbuatan-perbuatan jahat gitu ya. Jadi kalau ada tindakan yang tidak bagus ya, dia tolak, dia tidak dukung gitu. This one, Asanidi Bahulo. Sanidi is a storing. No, Asanidi is a not storing. So he avoids a not storing. No, he always offer. He know that I will die, right? So he always offer him things. Right? No, not keeping. Iya. Hmm. Nah, macam manfaat yang selanjutnya asanidi baulo ya. Dia menghindari menyimpan banyak barang. Jadi sanidi itu artinya menyimpan gitu ya. Asanidi itu tidak menyimpan ya. Pokoknya dia nggak mau nyimpan barang banyak-banyak seperti itu. Yeah, I saw that in the some monastery airport, they keep no biscuit box also long time like that. No, some juice, some the fruit juice also until the expired date. They keep a lot. No, after that cannot eat, cannot drink anybody because they keep it a lot. No, storing a lot like that. No, Hah? Biku. yeah, very Oh, good. Yeah, oh, yeah. ya. Hud Inwar memang. Then Oh. yeah. Uh, Jadi saya dulu pernah melihat ada biku di Myanmar gitu ya. Mereka ada apa kotak penyimpanan ya. Di kotak penyimpanannya itu bantainya nyimpan biskuit gitu ya, nyimpan jus-jus, minuman-minuman gitu, minuman saset gitu ya. Simpannya lama gitu, nggak pernah dimakan-makan ya. Sampai akhirnya semuanya udah expired gitu. Expired, nggak mau kasih siapapun nggak bisa kan. Nah, Therefore, Kapiya also have to check like that. Nah, expand it. Kapiya jujur. ya lagi. Ya makanya Kapia juga mesti ngecek ya tanggal expirednya. So nowadays, the toothpaste also has the expiry date. Now, careful. Everything has an expiry date. Now, toothpaste. Ya, jadi sekarang itu bahkan pasta gigi ada expired date-nya ya. Nah, And also many medicine also had expiry date. Nah, even the mm. water. Yeah. What also has expiry date. Ya. Okay. Ya kan sekarang semua konsumsi itu pasti ada expired date-nya ya, termasuk air. Okay, now Parikarisu Vigata Mala Mechira, he has no stinginess about the quizzes. No? Nah, selanjutnya dia tidak memiliki kekikiran terhadap uh, barang-barang gitu ya, terhadap Mm. kebutuhan-kebutuhan. Yeah. One day I need your laptop. Okay, you can take. Should be like Sadis. that. Jadi bantainya itu ya kalau ditanya orang ya diminta oleh orang ya Bante saya butuh laptop kamu oke ambil gitu. This one. Anicca Sinya Chasa Parichala Gichati
Tata Anusarineva Dukha Sinya Nata Sinya Cha Upadhati. Impermanent perception are very easy to grow up. So dukkha and anatta also following, no? Ya, manfaat yang selanjutnya ya, persepsi ketidakkekalan itu gampang untuk muncul baginya ya, dan juga karena ada persepsi ketidakkekalan ini maka persepsi dukkha dan anatta juga muncul. Yatha abhavita marana satta sahasa walamika yekha sapa chola wadaka vibhuta viyamana samaye bayan sandasa samoha apejanti evo anapejitva apeyo asamulo kana kroti. Near that time, no, near that time, no, he not afraid dying. No, for example, no, for example, no, for example here, no. Although suddenly sit by there, wine, beast, spray, snake, robbers, or murderer, no. Some people are fear, no. Some people are fear and horror. When they, no, they are sit by there, wine, beast, spray, snake, robber, murderer, like that, because they are not prepared for dying like that, no. He not happen like that. No, he died and diluted and fearless without falling into any such state. No, because he already prepared for the death. So that is his plan. Plan. He made a plan with the death. No. Mm. Hmm. Nah, manfaat yang selanjutnya adalah uh, walaupun ajal datang ya, dia tidak menjadi korban bagi ketakutan, kengerian, ataupun kebingungan di waktu dia meninggal ya. Ya, seperti walaupun dia uh, tiba-tiba dibunuh oleh binatang-binatang liar gitu ya, atau oleh makhluk-makhluk halus, digigit ular, atau dibunuh oleh para perampok atau para pembunuh gitu ya. Dia tetap mati tanpa kebingungan dan tanpa ketakutan seperti itu. Jadi kan orang-orang kalau eh, yang tidak melatih Marananusati ya, mereka bakal ketakutan gitu ya. Kalau aduh ini bakal dibunuh nggak ya, atau ini bakal digigit kayak gitu kan. Jadi ketika mereka ternyata dibunuh ya, mereka pun mati dengan kebingungan dan ketakutan gitu. Tidak seperti orang yang berlatih Marananusati, mereka selalu mempersiapkan kematian. Maka dari itu kematian itu udah jadi seperti temannya sendiri gitu. Ketika temannya datang, dia nggak takut lagi. Because he made plan with the death, right? So he also not afraid, no, for the death. And also the plan also not call quickly. Therefore, the one who practice Mananusati, this person is a long life because they are flame, right? Not call quickly. No, he called the one who is a forget him. Nah, jadi orang yang melatih Marananusati, dia seperti berteman dengan kematian itu sendiri kan. Nah, jadi ketika temannya datang, dia pun nggak takut gitu. Tapi justru karena dia berteman dengan kematian, mereka temanan dekat gitu ya. Makanya temannya ini nggak mau nyari-nyari dia, gitu. Nggak cepet-cepet nyari dia. Ya, kalau kalau misalnya temenan jauh kan, ya satu temennya udah lupa gitu kan. Nah, terus kita kan bakal cari gitu, kita telepon dia kan. Tapi karena udah deket gak usah cari lagi gitu. Artinya si kematian pun nggak bakal datang cepet-cepet. Nah, dia panjang umur lah. Yeah. And also always made a plan with the dead. Maybe I will die because of stroke tomorrow, maybe like that. Therefore, I not yet died yet now, until now. Saya pun terus mencoba untuk berteman dengan kematian ya. Saya Hmm. terus merenungkan,
mungkin besok mati kena stroke gitu ya. Nah, makanya Hmm. sampai sekarang saya udah masih hidup. Last one. Sajjeti Devatami Amatan Naradeti Kayasa Veda Sukete Prayano Hoti. After that, he will go to the good destination, happy destination, surely. Hmm. Kemudian walaupun dia belum mencapai keadaan tanpa kematian, ya, dia akan meninggal dan pergi ke tempat yang berbahagia. Ya, itu pasti katanya. Okay, now is the benefit of the Chakama walking meditation. Now this is Saroriya Dhamma. Saroriya Dhamma walking there Oh, in the ceiling. oh. Okay. Ini kemudian manfaat dari meditasi jalan ya. Ini foto Shadow Arya Dhamma. Terlihat dari belakang lagi berjalan. Yeah. Oh. Besides Saroriya Dhamma Kuti, this walking path. This a long time ago. Hmm. Ya, jadi ini di Sri Lanka ya. Di sebelah kutinya Shadow Arya Dhamma ada ini apa tempat cangkamana ya untuk jalan itu meditasi jalan They prepare the sand. jalur jalur. So in the ceiling, they before the sand. Body tree area also, they prepare the sand. And Oh. Sakama also, sand. They like the sand. Hmm. Ya, jadi uh, jalur meditasi ini diisi dengan pasir ya. Jadi kalau Sri Lanka itu lebih senang dengan pasir gitu. Kayak di sekeliling pohon bodi juga mereka biasa uh, isi dengan pasir. Sama, jadi jalur meditasinya juga ini yang ini ada pasirnya. So they sweeping the leaf on the sand, also very beautiful. They sweeping with the blue. Their blue are special blue like that. They can make the design on the sand. Oh, zen zen. Design. Yeah. Ya. Jadi kalau mereka nyapu ini ya nyapu dedaunan dari pasir itu juga nanti berbentuk gitu ya. Karena sapunya juga sapu yang spesial kan. Pas mereka sapu gitu kan jadi kayak ada ukiran gitu ya. Yeah. Ada coraknya. So on the sand can see easily the footprint, right? On the sand, footprint. Oh, udah. Ya, makanya di jalur ini juga kelihatan kan ada jejak-jejak kakinya gitu. Okay, what are the benefits? Pinchi me bekawe chinkame ani sansa katame pincha. There are five benefits. Number one, adana kamohoti. One, endure long journeys. Number one. Ada 5 manfaat dari meditasi jalan. Apa aja 5 itu? Yang pertama, orangnya tahan jalan panjang, jalan Yeah. jauh gitu. Yeah. We are not trying the walking meditation, right? Today, Pidapada also tired this morning. Not long journey, short journey also tired. Jadi karena kita nggak banyak latihan meditasi jalan ya, makanya tadi pagi pindah patah yang deket keliling kompleknya pun capek rasanya. Gak usah perjalanan jauh, yang deket ini aja udah capek. Yeah, therefore we need walking meditation more Hmm. for long, prepare for long journey. Kita butuh meditasi jalan yang lebih banyak ya supaya bisa jalan jauh nanti. Mm. Padane kamohoti one and you are striving in meditation. Hmm. Yang Padana. kedua, seorang ini bisa menahan usaha yang besar gitu ya, bersemangat dalam meditasi. Apa bado hoti one has led to physical expression, no, very healthy. Yang ketiga, dia memiliki uh, rasa sakit yang kecil gitu ya. Jadi dia itu selalu sehat. One day, how many steps we should walk? 500 or 5,000? 10,000. 5,000. 5,000 steps. Hmm. Ya, jadi disarankan kan sehari itu minimal berapa langkah ya? 5.000 langkah kan. There some people have a watch. How many steps I already walking like that. Kadang ada orang yang pakai jam gitu ya, bisa ngitung ya, sehari udah berapa langkah gitu. Number one, another one. Asitan pitan khayitan sayitan sama parinama gechati easily digest.
everything, everything. Nah, Selanjutnya adalah apa yang dimakan, diminum, dikunyah, dirasa, semua bisa dicerna dengan bagus ya. Pencernaannya bagus. Jekama adhikato samadhi, jira thitiko hoti. This is very important. The samadhi that has been attained by walking meditation lasts long. Last long. Ya, yang selanjutnya ini yang paling penting ya. Konsentrasi yang diperoleh dari meditasi jalan bertahan lama. Okay, tomorrow continue. Anapana bhavana. Eh? Walking meditation. Last long, last long. Sitting time also gets samadhi. Walking time also can get samadhi. Yeah, because difficult. Walking is a difficult to get samadhi. When he got the concentration, at that time, no, last long. Even though he had to open a little bit, right? Even though he opened the eye, he can get samadhi. At that sitting time, very easy. This meaning. Therefore, last long. Yeah, yeah. But after getting, yeah, sitting is more easy. Walking is a difficult to get. But after getting samadhi, this is last long, not drop. But sitting samadhi is easily to drop. This meaning. Yeah, yeah, yeah. Tadi pertanyaannya kenapa ya poin nomor 5 ini kan dibilang meditasi jalan tuh konsentrasinya tahan lebih lama gitu. Padahal kan ketika meditasi duduk itu lebih bagus kan untuk konsentrasi kan. Ini saya udah bilang ya karena meditasi jalan susah. Lebih susah, lebih banyak usaha kan biar bisa dapat konsentrasi kan. Udah mesti buka mata lah, udah mesti jaga ini, jaga itu kan. Nah, dibandingkan meditasi duduk, lebih susah meditasi jalan. Tapi sekali dapat, nah maka konsentrasinya bisa bertahan lebih lama gitu ya. Karena susah dapatnya. Okay. Tomorrow continue, no? Sambung besok. Etavata jami samvedam punya samvedam Sabdi dewa numodandu sabba sampati sediya Sabbi buddha numodandu sabba sampati sediya Sabbi satta numodandu sabba sampati sediya Idame nyatina hotu sukhita hontu nyataya. Idame nyatina hotu sukhita hontu nyataya. Idame nyatina hotu sukhita hontu nyataya. Idame punya sawakaya wa hotu. Idame punya nibbana savacayo hotu. Mama punya bagang sabasatanang bajemi sabe me samang punya bagang labandu sadu sadu Sadhu, sadhu, sadhu.